Aggregates. Magtukod ka ba og bahay? Tamakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sa dinata sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipay ginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, buso kong init, dali na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Gusto ka musuli ang imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anarhimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad og lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabaga nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa kabahandi. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy, imong madangpan. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga ana nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Rural Bank of Hilongos Incorporated nagtanyag sa mga musunod: savings deposit, agricultural loan, time deposit, commercial o industrial loans, micro enterprise loan, pera loan for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loan for teacher, online fund transfer sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupunan. Ug aduna sa silay micro savings deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open og account. Samtang modawat sa Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong
kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa magkontak sa ilang ulohang buhatan nga naa nahimutang sa daan RV Villaflores sa eskina sa highway sa lungsod sa Ilongos. Pinaagi sa numero nga 336-2022-578606 ug sa ilang sanga nga buhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalog sa numero nga 569-9036. Rural Bank ang Ilongos Incorporated, your friendly bank. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair, ug diin mahupay ang imong mga kakapoy, ug makabaton ka og peace of mind, samtang ikaw nag-relax ug nag-unwind. Waves Spa, naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves Nang kinahanglan ka og hardware and construction materials, ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Kung hidlaw ka sa paborito nimong authentic Chinese dim sum, ato na yon ang Lucky Bamboo Dim Sum. Lucky Bamboo Dim Sum. Ana-anay mutang sa CV Alcuino Street, unahan sa Kaaibs, sa dili pagkaabot sa Bulkitaran, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum. Andam sila og tagana sa pagdawat sa inyong mga order gikan sa adlaw nga Martes hangtod sa adlaw nga Domingo. Tawagan lang ang numero nga 0927-486-4185. Lucky Bamboo Dim Sum. Samtang mudawat sab sila og mga short orders para sa pamilya o sa bisan unsa nga okasyon ug bisan magani sa food trip sa barkada. Naa, depende sa unsa imong gusto nga kombinasyon sa mga lamian nga pagkaon. Unsa pa imong gipaabot, adto na ang Lucky Bamboo Dim Sum. Tagbawa imong kagulingon sa authentic nga Chinese dim sum sa Lucky Bamboo Dim Sum. Unahan ka Ives sa dili pag-abot sa Bulkitaran, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum. Dim Sum. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM.
Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang usa ka merkado publiko sa usa ka lugar, maisip nga mao kini ang makapakita sa kitibukan nga hulagway sa usa ka dapit. Kini mao ang labing una nga barometro sa usa ka tawo sa paghulagway sa usa ka lungsod kung malambuon ba kini o dili. Ang lugar nga sentro sa komersyo og diin adto magliw-liw ang kitibuk-ang dugukan sa ekonomikanhon nga kasikas niini. Sigon pa sa mga banyagang pinulungan nga kini mao ang show window sa usa ka lugar. Ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ana gyud na lugar sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hasta makapila na nausab ang hitsura niini. Gumikan sa daghan sab nga mapanghitabo nga nakapatukmod sa maong mga kausaban. Base sa nahipatik sa mga libro sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos, ang original gyud nga nahimutangan sa lugar sa komersyo sa lungsod, layo ra kayo sa kasamtangan nga gihimutangan ini, kundili ang sentro sa komersyo kaniadtong sayo nga bahin sa mga tuig 1900s, tuan nahimutang sa sitio Lipata sa lungsod sa Ilongos. Sa panahon sa pamunuan ni Kapitan Pedro Indong Flordelis, nyatong tuig 1906, ngadto na sa tuig 1910. Unang nasiminto ang desisyon sa pagbalhin sa kasamtangan ni ini nga lokasyon sa sitio Lipata nga sakop sa barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Ilongos. Ngadto kini ibutang sa kinatung-an gyud nga bahin sa lungsod. Kini aron nga mahimong paborable sa tanan nga mga Hilongosnon ang lokasyon sa merkado. Si Kapitan Indong Flordelis ang labing una nga opisyal sa lungsod sa Ilongos nga nag-establisar sa usa ka lugar og diin adto ang sentro sa komersyo sa lungsod og diin adto sa ipahigayon ang pagbinayloay sa mga salaping cash sa mga mamalitay bugti sa mga produkto nga gitanyag sa mga negosyante. Ngimugna niya ang mga kinaunhang tindahan alang sa mga namaligya og isda o ngirman karne subay sa gamay sapa nga nitadlas sa kinapusuran gyud nga bahin sa lungsod nga mauna karon ang kasamtangan nga nahimutangan sa isdaan o sa karnihan. Sa maong mga tuigan 1906 ngadto sa 1910, gamay lamang og dili laom ang sapa sa Tianggi, dili sama sa iyang kasamtangan karon nga hitsura. Apan sa paglabay sa kapin sa 3 ka dekada gikan sa pag-establisar ni Kapitan Indong Flordelis sa permanenteng Tianggi sa lungsod, sod sa mga panahon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor nga nigunit sa rinda sa pangamahanan sa serbisyo, seryoso niini nga gisagop ang posibilidad nga gikan sa kadagatan ang mga mananagat moderitso na lamang sila sa merkado publiko sakay sa ilang mga sakinan sa dagat aron nga di na moagi pa ang isda sa tao nga moapil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Hinungdan nga ang gamay kaniadto nga agianan sa tubig gikan sa karon Jerstram ngadto na diretso sa dagat sa Barangay Puntod, gipalauman kini o gipalapdan. Sigun pa nga bisan pa sa kadako sa maong trabahoon ang pagbugwal sa lapok ug yuta sa sapa aron sa pagpalaom ug pagpalapad niini, apan way bisan usa ka diyoy nga gitakilid ang panulanan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit ang gimanduan ni Mayor Titing Villaflor nga maoy mamanso sa maong gibuhaton, mauman ang mga negosyante sa bag-ong merkado kaniadto nga mga tax delinquent o mga ligoy sa pagbayad sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno pinaagi sa buhis. Giingon nga ang pag-abli sa Little Panama Canal sa lungsod sa Ilongos gisugdan sa tuig 1930 ug natapos kini sa tuig 1939. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnon Mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM.
Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay, tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts, kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sa Rineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Kung gusto ka nga mutiam-tiam sa lamian nga pan dinhi sa lungsod sa Hilongos, ayaw na paglangay bay. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop. Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami, kundi presko pa yun. Lulalos Bake Shop ginamit ang mga dekalidad o gilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Hilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo silang makontak silang Facebook page nga Lulalos Bake Shop. Lulalos Bake Shop, absolutely delicious. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos noon. Ano na gina state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa kabahandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kalgi Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Gusto ka musuli na imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Ananahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo, moderno nga mga pasilidad ug lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga ana nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Rural Bank of Hilongos Incorporated nagtanyag sa mga musunod: savings deposit, agricultural loan, time deposit, commercial o industrial loans, micro enterprise loan, pera loan for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loan for teacher, online fund transfer sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupunan. Ug aduna sa silay micro savings deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open og account. Samtang mudawat sa Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa magkontak sa ilang ulohang buhatan nga naa nahimutang sa daan RV Villaflores sa eskina sa highway sa lungsod sa Ilongos. Pinaagi sa numero nga 336-2022-578606 o sa ilang sanganga buhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalog sa numero nga 569-9036. Rural Bank of Ilongos Incorporated, your friendly bank. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa. Adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa. Naanhimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Wave Spa. Wave Spa. Wave Spa. Wave Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga na nahimutang sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing.
Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon. Kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies, ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrans Floating Cottage. Kung hidlaw ka sa paborito nimong authentic Chinese dim sum, ato na yon ang Lucky Bamboo Dim Sum. Lucky Bamboo Dim Sum. Ana-anay mutang sa CV Alcuino Street, unahan sa Kaaibs sa dili pagkaabot sa Bulkitanan, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum. Andam sila og tagana sa pagdawat sa inyong mga order gikan sa adlaw nga Martes hangtod sa adlaw nga Domingo. Tawagan lang ang numero nga 0927-486-4185. Lucky Bamboo Dim Sum. Samtang mudawat sab sila og mga short orders para sa pamilya o sa bisan unsa nga okasyon ug bisan magani sa food trip sa barkada. Naa, depende sa unsa imong gusto nga kombinasyon sa mga lamian nga pagkaon. Unsa pa imong gipaabot, ato na ang Lucky Bamboo Dim Sum. Tagbawa imong kagulingon sa authentic nga Chinese dim sum sa Lucky Bamboo Dim Sum. Unahan ka Ives sa dili pag-abot sa Bulkitanan, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilumos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Sa tibuok probinsya sa Leyte, kundili manggani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo nga papahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran og daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Hilongos. Gikan sa katukuran ini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkigbisog sa mga Hilongos noon sa kinabuhi. Tuig 1901 ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Ilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Ilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok yud lungsod sa Ilongos, labi na sa merkado publiko. Tuig 1951, ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga Hilongos noon gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitas-on nga kutom sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Ilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984, Huwebes Santo katong dako, ni Olbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos.
Angat pista sab nyatong Disyembre sa 1998. Daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog nyatong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako ug labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog nga niulbo sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005 giyano rasab kayo sa paglamoy sa niulbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usa na niini ang Ancestral House sa Banay nga Alcuino. Masulubon nga gisud-ong sa mga Hilongosnon ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa unta sa mga hiyas sa karaan nga Hilongos. Apan taliwa nining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaytas-an. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga Hilongosnon, pabiling isog ganiharong sa mga hagit ug di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga Hilongosnon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnon mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka og bay? Tamakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na. Magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, buso po init, dali na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian.
Frances Elorde og cheese bread. Dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Canonay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa na himutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana na himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan.
Gusto ka nga musuli na imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anarhimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad ug lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkanaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhinins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Rural Bank of Hilongos Incorporated nagtanyag sa mga musunod: savings deposit, agricultural loan, time deposit, commercial o industrial loans, micro enterprise loan, pera loan for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loan for teacher, online fund transfer sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupunan. Ug aduna sa silay micro savings deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open og account. Samtang mudawat sa Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa magkontak sa ilang ulohang buhatan nga naa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa eskina sa highway sa lungsod sa Ilongos. Pinaagi sa numero nga 336-2022-578606 o sa ilang sanganga buhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalog sa numero nga 569-9036. Rural Bank of Ilongos Incorporated, your friendly bank. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves pa. Adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves pa. Naanhimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves pa. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasad sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage.
Kung hidlaw ka sa paborito nimong authentic Chinese dim sum, at tuwa na yon ang Lucky Bamboo Dim Sum. Lucky Bamboo Dim Sum! Anaan ay mutang sa CV Alquino Street, unahan sa Kaaibs, sa dili pagkaabot sa Bulkitanan, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum! Andam sila og tagana sa pagdawat sa inyong mga order gikan sa adlaw nga Martes hangtod sa adlaw nga Domingo. Tawaga lang ang numero nga 0927-486-4185. Lucky Bamboo Dim Sum! Samtang mudawat sab sila og mga short orders para sa pamilya o sa bisan unsa nga okasyon ug bisan magani sa food trip sa barkada. Depende sa unsa imong gusto nga kombinasyon sa mga lamian nga pagkaon. Unsa pa imong gipaabot, adto na ang Lucky Bamboo Dim Sum. Tagbawa imong kagulingon sa authentic nga Chinese dim sum sa Lucky Bamboo Dim Sum. Unahan ka Ives sa dili pag-abot sa Bulkitanan, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang oras sa 93.5 Marion FM, alas 16. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Okay, kailan kumusta? Good morning na po, Dilongos! Kabarangay ko ang kalit, Welcome kung ikaw sa lain sa tulong ng uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa Tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. kumusta na ikaw karon? Sangan si Tibok Anya Puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Pinanggaon, maghihunaw-naon yung pangabaga sa bahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Tuman sa mga panghandoy, sana sa mupain. Sa gihapon, kini yung bus galagan sa kahanginan, ang inyong amigo nga uway paglupad. Ay no amigong bungoton, Najib Montera Cubio, makikdoyog ko'y pinanggahang to takarong untop alas 11 ang takna niining kabuntagon.
Mahal kong hinumos mo. Ikaw Kabuntago na usab kay Sulungos no, nining adlaw mga higala nga Huwebes. Adlaw Huwebes kay suunan ko. Musta na ikaw? Duha ka adlaw sa dili pa mga higala mapupos ang buwan sa Pebrero tuig 2025. Kung akong inspirasyon. Kumusta itong mga suki nga mga tingpaminaw? Ang hinaut ko nga nakamuda ka sa piskay, kadasik, giman kamaya. Inito pa uban mga higala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Init na buka sa taon ka mga higala. Init na buka sa taon. Don't tell me kung ingna, mauwa na po rin taon. Ay! Kumusta man na si Engineer Alex Montira Ocampo? Good morning diha sa atong mga kaigsuonan labi na sa mga hilungos nun nga nakaroon mga higala sa lagyo nga mga dapit. Salamat ituod sa nakadaghan ang maghing-view mga higala sa atong YouTube account. Ha? Nakadaghan ang view sa atong YouTube account. Bida no? Ha? Wa ko nakita ang dautan. Pero wa ka din subscribe. Why subscribe? Aray! Subscribe po taon mo oy. Utang buot. Ay, good morning na Abay Rini Suwan bay. Sa Mimo Mais Eatery. Aha. Good morning ko no, Sir Nazim. Hala ba kang good pa sa morning ba? Kuya Gigi Kobyo, good morning sa tanang mga hilungos nun og sa mga taga Barangay San Juan. Wa na, hingturok na sa pagduda Kuya Gigi nga murag padong sunidagan ba? Kapil mo sa San Juan, oy. Nala, alas 10:11 na. Nalangay ta mga gala kay naliit man ta. Hindi po ko nagsigig ko lang kanini ang gimang atiman ba, no? Nga panginabuhi pun taon ni panginabuhi. Oh. Panginabuhi taon ni. Oh, nala. Ingna ko rin daw alas 10:30 na kaya natin masahon. Natin masahon. Panginabuhi. Ang ginagmay rin ko rin panginabuhi. Ato na pikiha. Hindi ka mo po. Nala. Now, arita mga kailan sa itong gisaan nga itong hisgutanan karong buntaga. Kay ang lungsod mga gala sa Hilongos maoy adunay labing daghan og mga atleta nga ni salmot nagigsakbang karong mga higayuna sa nagpadayon mga higala nga mga duwa sa Eastern Visayas Regional Athletic Association kon IBRAA. Hilungos atong lungsod. For the past 3 years, no? Tulo ka mga sunod-sunod nga katuigan nga ang lungsod sa Ilongos mao'y nagka-produce mga galag daghang mga atleta sa tanan ni mga delegation ha, sa tanan ng mga delegation sa Region 8. Tulo na katuig nga sunod-sunod ang lungsod sa Ilongos nga naka-pasalmot og labing daghan ba nga mga delegates sa IBRAA. No, kini taliwa ni mga higala sa kini ang mga bagong patakaran karon, no? Nga kaniadto ang ma-champion sa mga kini ang saka magud na no, town meet, area meet, district meet, human provincial meet. Ang tanan nga ma-champion diha mao'y magsigi mga higala uswag. Hantod nga maabot sila sa palarong pambansa. Pero ay bag-o karon nga scheme ini mga higala sa DepEd. Nga bisan pag ikaw may champion sa IBRAA, mahimong di ka kaduwag palaro. Oh, kaya kada kuno kung dili kuno ka quality.
Aray! Kisa man quality niya, kito na pildi. Perdida. Di na tandog na napita, no? Kaya ilang man na patakaran. Tandog na. Arita mo tandog mga higala sa kahimtang in town sa mga bata. Hilumos atong lungsod. Deep ed man eh. Oh. Kini bang mga meat, mga duwa, sud pa manis gamay ba kong bata na anan eh? Ha? Gani, grade 4 ko nga nakaabot mga ila. Una ko nakaabot og provincial meet, grade 4. Oh. Hinaon dili to duwa. Kuhanto ka na ang literary musical. Oh. Provincial. Nang mo tayo literary sa una. Oh, folk dance, folk dance. Aray! Agang pare sa si Antoinette Lamberti. Pida. Dan si Rus nga sa una. Ay. Oh. Naabot mi o provincial. In fact, katong provincial meet sa 1994 dito sa Palumpon, mo to ang katapusan mga ilang provincial meet nga adunay literary musical. Oh. O niya, bisan mo ang katapusan to mga igala nga literary musical sa provincial meet, hingdaog me, pero nagigtabla. Natabla. Duhawi nga first place. Aray! Oh, duhawi nga first place. Ang Ilongos o ang delegado mga igala sa Palumpon. Wa po lalis kay ilang po lagi tulugan. Oh. Now. Batad pa ni Dato Adlaw since time immemorial. Oh. Nagmata kog buot mga kaigsunan nga naanan ning mga duwa sa mga eskwelahan. Oh. Karon. Unsa man ning pagkaunsa ambot di ko kasabot ha, pasaylo ako. Oh. Ay mong bulok lamang ka tingali kadto ko. Hindi ko makasabot. Pero ani, paminawa ha, sumadahon na to. Since time immemorial, matubang Dato Adlaw, naanan ning mga provincial meet, ibraa, palaro. Sa laktod, lakip na ni mga higala sa mga regular nga mga aktibidades sa mga eskwelahan ubos sa Departamentos Edukasyon. Hilumos atong lungsod. Sakto, titanabita diha, no? Tulong tayo diha. Naan karon kay regular man ni mga higala nga kalihukan sa mga eskwelahan. Pag-develop mga higala sa mga atleta, gikan pa sa grassroots level. Mamo ni ang tuyuan gud ini. Unsa man ning pagkaunsa nga why budget nga gigahin ang Departamento sa Edukasyon alang mga higala sa mga atleta. Hilumos atong Uy, lungsod. gibangkong na! Why budget mga higala gahin ang DepEd alang sa Plitis Kabataan? Why budget gahin ang DepEd alang sa accommodations Kabataan? Hinoy budget para sa kaon. Pilay budget sa kaon? 50 pesos per meal. Hilumos atong lungsod. O ikaw buksidor ka. Doon na kay 50 pesos per meal, wa pa ganin lang labot isnak. O sabay kusog, itaw mo iwalo pa ng imong kundra dito eh. Aray! Ha? Be, mangutada ko ninyo, unsa may imong kusog, ikaw buksidor ka. Unsa imong kusog, nga imong bakyaw anang imong kundra dito, sinumbagay na ba ito ng boxing, no? O buwa mo'y klaro, mga igalang kaon. Kay lagi gilimitahan mga igalang 50 pesos kada kaon ang mga atleta. Kung sa may magkaon ni mo anang 50 pesos. Hinoon, sa normal mga igalang tao, kanang igor ng mga dili na ba, likay na pas mo ba? Oh, likay na pas mo, pugong pulso, kanang 50 pesos, di na ito hinoon ka na kuan, di na ka na makurog. Sa normal na lumahigalang pangano-adlaw nga lihukan, pero kini sila mga atleta magudi naginahanglan sila mga kusog. In fact, ang mga atlet mga naginahanglan saktong nutrisyon.
Saktong nutrisyon. Unsa may makuha nimong saktong nutrisyon? Gikan ka igsunan aning 50 pesos kada kaon. Hilungos atong lungsod. Biaber. Ug magmaylo ni mga bata pabuntag porbida. Unsa naman may inaisudan? Kapila ko ng Milo sa 6 Milo. 12, 15. Oh. Ay butang ta. Jis. Ato na ibutang, balag kawaton. Oh. Balag kawaton. Ato ibutang. Jis. Tagpila ang kanon karon, tag 12. Igo ra usa? Dili. Dili. Dili igo ang usa ra ka kanon ra usa ka athlete ka. Example, football. Kanang football mga higala, sa usa ka duwaan ana, makuhaan kanya na og 5 kilos. 5 kilos. Sa inyo mga higalang, pag sige nagandagan ang dako sa kurti, 5 kilos ang makuha nimo sa imong normal nga duwa. Wa pagani ka na, dili pagani ka na MVP ha? Dili pagani na MVP. 5 kilos ang mawagtang nimo. Oh, karon. Unsa may koy anang 50 pesos mga higala nga replenish nimo sa imong 5 kilos nga nawa, aber? Hilungos atong lungsod. Sila no? Ako wa ko makasabot. Mahimong bulok tingali ko. Pero wa ko makasabot og nganong ingon inini. Kini naman daan pamliti. Oh. Ang atong mga coaches, mga magtutudlo, nga mao'y nibarog mga ilang coach sa nagkadaiya nga mga event nga gisalmutan sa kabataan, gikapoy na ining ilang trabaho mga igala nga siging nagatakilid. Naay mga coach niya nga mga daga. Why kabilingas ginabuhi? O why gibuhi nga bata? Wa po gibuhi nga bana? Why kabilingas ginabuhi? Apan, mura na ka anak mga ilang usa ka dusina. Ikaw ko na coach me ining football team. Pila ka buok ng football team? 15 ka buok. Oh, 15 ka buok imong plitihan. Lupig pa nagkaanak ni mo mga igalag 3 ka triplet. Ha? Ano ako? Agaw ni masabtan, ngano laging dili man mabudgetan? Dili man magahinan? Nga kini mga igalang mga activity ha, it is part kay suunan sa ilang yearly activities. Hilungos atong lungsod. Matabang na to adlaw since time immemorial. Kung nagkaroon na hinoon, nga nagkadaghan mga atleta nga napusigido sa ilang tinguha nga mo, lambo ilang mga abilidad sa ilang duwa, mapaong mga igala ang ilang kasibot. Mapaong. Kinsa lagi ganahan in town doon magsigig-jogging wa kay kaon? Ha? Lain pa. Why budget gigahin mga igala sa mga concentration? Kana bang practice? Oh. Kanang practice. Kining ibraa, kanyan to sa mga panahon, nakaduwa, makong ibraa po, no? Di bukutan tong bukot-bukot. Nakaduwa ko mga ilang ibraa, dunay usa ka buwan nga concentration. Ang mga bata, di na mag-eskwela, mo ito nakapag-graduate na ho. Mo ito nakapag-graduate na sa high school. Kaya maintain na mga imong grado. Mag-maintain sa grado, safety na. Lampos lang ako ining ibra, wala. Bisa pag di na ko mo mapalaro, tuon man, champion mi, wa ko mo mapalaro. Ano man, yasa pa ba, graduate naman ko. Sa high school. Uska buwan mi nga nag-star dito sa dulag. Mabito nang, maaram ko magwaray, guti ila. Guti ila. Baka hindi dito ako waray, guti ila. Diri ka kadamo. Di komentaryo, ang amigo nga, naliit po. Tanaw may concert. Tanaw mo ni concert kami, nagluwaw ni Ron, nagluwaw. Tayo concert.
Maong nindot to sa una nga Dex pa kay mention kaadto ang sports sa agency. Mao nga dili makaikyas sa budget. Uy. Bisa pa kung sa tuingan mga higala ng ahensya ha, sangan nga siya nag-focus sa basic education. Apil na siya. Apil na. Apil na. Ang nagaparatra ba yun ni ini kay nga no? Panggulit na dyan kuranan. Ang nagaparat ni ini kay bisa pag-iyon sa mga galagjango sa mga coaches nga mga matutlo pod. Labot sa budget mga gala sa mga atleta. Ingnon ka mga gala sa mga Ginoo dito sa DepEd nga way kwarta. Way kwarta. Apan inig budget hearing matag October, makadungog ta mga igala sa mga hearing sa Kongreso, ipatawag ning mga sekretary, undersecretary, assistant secretary sa DepEd, dunay dako mga higalang bahin sa ilang budget ang mahibalik ngadto sa National Treasury. Hilumos atong lungsod. Dakong bahin sa ilang budget, dili magasto. Mabalik ngadto sa National Treasury. Unsa human di ay mga igalay mga gikinahanglan apil sa kada adlaw nila nga kay kada tuig lang kalihukan pag-develop sa abilidad sa mga bata sa natad sa mga kusog. Jesus marusip, why budget? Unsa makahibaw na nga dunay iuli nga dakong kantidad? Hain ba ito kabuot ini gibutang? Aray! Ha? Hain! O hain! Ginoong ko! Naunsa may tao ning pagkaunsaan? Ha? Mao na yung butang nga di na ako masabtan? Nga naman, ay ang ato mga galang mga magtutudlo, maoy nagbagood ni ining tanan. Maoy nagbagood. Namto ko ng dunggan nga, naman amigo nga coach sa kiniang volleyball. Di lamang ko masulti kinsa kay sikat naman ninja. Last na lamang ko ninja karong tuiga nga mo coach ining dua ah. Last na lamang. Katapusang last. Nga naman, DMD na oy na college. Ha? Na college sa usa pa wajay plano magsagop og mga bata. Kay na kagalingong kabataan. Kay kana laman ni kunong pag-practice sa mga bata. Mag-practice ba? Sa duwa, sa dili pa mabuti bra, practice. Wa may concentration, so ijahil lang practice. So ang coach sumutawag ko practice, natural. Sila pa'y muhatag mga ilang snacks. Sila'y muhatag snacks. Kini, dako na ning panginalan nun. Plitis kabataan paingon dito sa asa nabitan ng duwa ipahigayon. Sa magkaroon ra ko no, matod pa. Ang Ibraan nagpadayon na. Pero in 3 different venues. Hilumos atong lungsod. 3 different venues. Tulo ka mga managlahi mga galang venue. Asa napita? Biyahon tanaw naghang kodigo be. Hayra bato dira. Oh. Doon na mga duwa mga gala sa Ibraa nga adto ipagayon sa Eastern Samar. Lazo buaw. Eastern Samar. Eastern Samar ha? Eastern Samar. Nag-rebuilder mo dito. Aray! Ha? Nag-rebuilder dito. Oh. Eastern Samar. Naapoy mga duwa mga igala sa Ibraa nga ipagayon mo din dagbayan sa maasin. Lagdo ang duwa ano? Naapoy ipagayon nga mga duwa sa Ibraa sa Tacloban. Sa Tacloban. Pastila no? Nagkadugay ba? Nagkalami na may hinoon eh. May kay maadong undangon na hinoon kalakihay noon. Aray! Ha?
Pastilan. Alright, komentaryo. Ato masahon ng komentaryo. Basig na ay palaro ang DepEd nga lumba o kinawatay. Tua ang budget gibutang dito. Agaray Nadabit ang pagtagad diini. Kay sukan pa ni sa nakalabay mga galang. So magbalik na sa mga duwa ba humas COVID. Nga doon ay daghan nga mga pribadong individual nga mosongko ba dinhi sa are mo ko sa SB magstamba sa Lunes. Mosongko sa tumang konsehal, sa atong mga sakop sa Guniang Bayan, muadto sa mayor, o magsulisit sa mga pribadong individual. Ngano man, aron nga ilang mabaon o magamit sa kabataan sa ilang pagisakbang, sa ilang mga duwa, niini mga galang mga turniyo ha. Moto na kayon ko nga, wala din ay kuansit pamiliti nga gigahin ang DepEd ana nga sa una. Ang among sa una kay Elisa man to, Elisa. Elisa, Riorita, Bilmar. Oo nang mga basa. Pagdahon mo na sa eskwelahan. Oh. Gani ang Elisa, hurot-hurot tanan oy, ha? Tanang unit sa Elisa. Gini ang gipagjaw. Sagdas mga atlet. No? Nagsinardinas pagay mi adto. Oh. Kaon, doon na mga igalay mga tao nga gitahasan sa paghikay ra kadud. Doon na manay kini ang kibali Miss Hall ba, no? Ang matang delegado doon ay Miss Hall. Ato dito magluto. Oh, karon wa na. Wa na barsitis luto ron. Wa na barsitis dungang. Wala. Wala. Dito ko na kaibaw nga wala na gahinan mga galaog budget sa DepEd. Kini ang maong mga butanga. Time pa. Ung ang departamento mga gala sa edukasyon nag-focus sa development sa bata, holistic man nilang approach, no? Dili lamang kay sa natad sa edukasyon, kundi sa kitibukan nga personahe sa usa ka bata. Naglakip na niya ng mga gala ang paugnat sa kusog. Ha? Maubit tuyo ining mga duwa, palaro, pambansa. To discover talents mga kaisunan from the grassroots level. Diin man gikan to si Ilma Moros Posadas. Ha? Diin man gikan mga gala si katutuang Lydia Dibiga. Oh. Diin man sila gikan palarong pambansa. Katong tuwing sa tatong mga diver sa taga Davao. Diver. Oh. Wa. Nga naman. Uway, suporta. Hilungos atong lungsod. Usar man ko na to mga higala bansiwag, no? Usar na to sila mga higala agakon. Ug mudaog na. Usa pa. Adi, maistorya mga tudiron eh. Example niya na. Kadto mga higalang naka-gold medal sa palarong pamansa last year. Nga tagahindang. Oh, tagahindang. Paghuman sa palarong pamansa, nanguli na yung mga atleta. Daku aga itong tarpaulin sindang. Naas munisipyo, nagbansiwag. Hapit tumapa, mga galang entrance sa munisipyo. Sindang. Daku kadong bandira nito, nagbansiwag tarpaulin, congratulations. Tagahindang naka-gold medal. Pero sa wa pa sa maka-gold mga yan. Nagpadung pa dito, nag-civil practice. Nag-solicit in town o mabaon dito walong Cebu. Cebu mo ito malaro. Pilay na dawat, 300 pesos! Aray! Amada asa karay? Ha? 300 pesos! Pero pag naog na, dasbida nakadog bata tao. Ha?
If we are for the development, mga higalas kabataan, development sa itong sports in the national stage, nga gikan mga higalas mga grassroots level, sa ingon ini nga paagi, makadevelop katag mga atleta nga makasakbang, makahatag itong mga higalaog, kini ang dungog sa international stage. Hilumos atong lungsod. Makakaplag hata mga hagalag mga talento gikan sa grassroots level ug mauni mga higala ang atong matang sa suporta nga ihatag ngadto sa development sa atong kabataan sa sports. Ha? Sa una ganino nga dapat yung budget sa una probida pirmi yung kaol kada babahaw hotdog nga kudsus. Oh, itlog nga liki, hotdog nga kudsus, og nagtipon og nga kanon. Mao ang tao na. Oh, bita lamang to gamay. Pero inay nga magka-improve mga higala ang kahimtang sa mga atleta. Hain pa ni mo nang gipasagdan naman mga hinoon. Kini bang sports, doon ay daghan mga higala nga nasalbar ni ini. Ha? Dili man sa taas nga panahon magsilbi ka ng natad sa paulos kusog. Ano man? Matiguang may ng kabaw. Mapaong mangyod mga higala ang imong kusog. Apan, sa peak pa sa imo mga higalang talento, daghang nakapahimos di ini. Daghang mga estudyante kanya to nahuman sa ilang pagtuon, gumikan sa ilang pag-athlete. O sana, ho amigo. Oh, maestro na ron. Profesional na. Ha? Kini si, kuan? Si Gaid ba imong tawag? No? Gaid. Taga makinhas bayok. Hanas bayok. Sir bayok. Oh. Nag-graduate na sa Michael College, dili tungod sa kini ang gigastuhan siya. Kay matod pa niya, unsa ba kuno ija kay sustenir kuno pag eskwela kolehiyo? Nga ija tatay di man kuno makagasto kuno sa eskwela, naglisod man high school kolehiyo pa. Unsay ijang naingnan nga nakahuman sa mga galag kurso? Nahimo ijang atleta sa Southwestern. Track and field. Oh. Maoy nakapatapos din siya. I'm sure nga dili lamang si Bayok maoy nakapahimo sa idang abilidad sa paog na sa kusog nga makatapos sa eskwela karon o makadagan pa din ng Bayok nga maglisod lang maglagaw gani. Oh. Aba nonetheless, iyang nahuas mga higala ang iyang pamilya sa kalisod. Kini mga inspiring stories unta ni, no? Pero unsa ako mo ito mag-inspire mga higala o mga atleta kapas mo ho na hapit. Kita no? Maso malagi yung beauty pageant na inyong giapilan na pwede rin mga higala mag-diet? Pwede rin mag-diet? Og mauhon mga lay no? Ha? Na naman ko nadunggan nga mga coach nga mubidya na lamang ni ini bisan pag for the love of the game. Mubidya na lamang sila pag kini ang agak sa ilang kabataan nga musakbang mga higala sa nagkadaiya nga mga sports. Ang paminaw ini madugay kining Ibrahim mga higala palaro dulo ni Misgi. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Di mga mahimo ka champion ka sa palaro sa Misgi. Asa man to kay sige itong diet. Ay, wabay, sumongs na ulo. Hay, dilindias ko no. Palaro, man sana. Alas 10:38 na, oy. Arita sa atong kinagmay pagkinabuhin.
usa sa nakasaksi. Kaharuhay ko ang kalisod, nang hinaot kong ikaw na O nakinahanglan nito ano mga igala o mga cake sa kadaiya nga mga okasyon. Aw nay lami nga cake mga igala ang Z's cake. Oh, hilongos, kumusta Z's cake. mahal ko? Kontak lamang ang numero nga 0915-343-7366. Z's cake bisan unsa mga igala nga mga hao ninyo alang sa inyong mga okasyon, birthday, anniversary, o food trip lang makas barkada, naa! Diha sa ating pagpalayo, pagtuman sa mga Z's Cake, makontak sa numero nga 0915-343-7366. O di ba ka, kontak ka mga ilang pinagi sa iyang messenger account, si Winsilin Lura. kumusta O na? yan, nakita mo mong lamig nga sudan, awa na lain. Awa na lain, lamig nga sudan. Ato ta mga igala sa Mimo Mais Eatery. Inspirasyon, Nadiya sa highway kay sulan sa RV Pulatsi Street. Sa ato sa lungsod Silongos niya na po sila bagong sangang nga tindahan dito sa Kalanggaman sa lungsod Bato. Mimo Mais Eatery. Alang sa mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-7138528. 0929-7138528. Mimo Mais Eatery. Ayan, mga cake niya punta, mga cake niya po. Ayaw po ng mga cake. Ang Ronisa's Cake. Ang Ron Pilias ni. Nga cake, mga igala, cake and pastries. Kontak lamang mga igala ang messenger account ni Ronisa Pilias o di ba ka ni Ulysses John Pilias. Alang sa inyong mga order sa bisan unsa gyapon nga okasyon. Oh, garantisado lamian mga igala ang ilang mga linotong inatong gipangkuhan diri mga lami man to sigurado. O di mo lamian. Aho mong ripanan. Aray. Asaw po oy, asaw po oy. Asaw po. Ay usahay manggod kanang sa kadaghan mas mga order di na maato. Oh, labi na daghan mga galang nga mga pista, daghan mga kasaulugan, di na maato mo na nga pailin-ilin lang mo no. Either sa Z's Cake baka ni Ma'am Winsilin Lura sa Barangay Liberty, o di ba ka ni Ronisa Ron Pilias. Cake and pastries. Gusto ka namin sa sudan, catering ba ka ha? Mag-cater ka. Ato ka sa Mimo Mais Eatery. Ang numero sa Z's Cake, matkontak ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake. Ang Mimo Mais Eatery o catering services, makontak mga igala sa numero nga 0929-7138 582. Samtang si ang Ronisa's Cake and Pastries kang Ron Pilias nga mga cake ug mo order mo, kontak ka lang pinagi sa Messenger sa Facebook. Either si Ronisa or si Ulysses John Pilias. Ginagmay ragon in taon ni mga higala nga ginagmay ragon ni nga panikay-sikay. Ada lang itong apikihan. Small business beriat. Oy, Sir Roland Lura, matugan mo na, sir. Ikaw amigo para kay San Juan na Dudong John Ray Vizcara. Kusog na mong halis tubaron. Sa pag-contact ni mo dong na mo order tininir tuba dong.
Unsaon daw? Magsabot, anong magsabot ha? Magsabot ha? Dali na mo ko istorya daw. Wa man ko libog sa una pa. Si Mahal Abel Ampongan, si Julio Bayok Flores. Ang Flores dito on, no? Bro, naglibog ko sa tinuol apelido ining Bayok good kay. Mag-agaw-agaw man gud minsa, mo koy kaliwat Flores. Oh, buutan na lang tao na, buutan ang tao. Matong tao na. Oh, si kini ang Bayok Flores. Oh, wa ka koy kasaway ani sa, no? Agaw-agaw lagi may. Yari tayo mga komentaryo. Sean Rex Milos. Oy, Abay Drixan. Maso good morning, Abay Drixan. Maligsa ni Camille, ha? Ipasirip na lagi lamang ta kay daghan na taong wa masabti. Maso paunta to na Amerikano ta. Dagko paunta atong kuan karon. Dagko ang patuliron sa amigos by Drixan. Idol Onelor, maso good morning das Barangay Protection. Si kuhapon Angelito Alinsob Leonor. Uy, maning kauban sa una. Lapay-lain rin mga kuan. Dante Divina Gracia Cabunilas. Maadong buntag ni mo diha. Basin na ipalaro sa DepEd nga lumba og kinawatay. Gidangat na to ni ini. Uy, nagtanaw mga galang atong amigong boksingero. Mao na naman inhibilin sa mga legend ha. Oh. Yeah, mantoy. Kini ang Gonzaga. Oh, Gonzaga nga boksidor. Nahagbong sa pagkabuligid. Oh. Ya po to'y Phil Malatag. Mga dikalidad niya nga mga boksidor. Rated ba ito Phil Malatag dito nga boksingero? Oh. Ang sunod nga hingsumaw mga yala sa kalibutan sa boxing, Rafael Rapi Arangkis. Mabita nilang giingon sa una nga kanang og insumyahon ka di ka katog. Pasok mag ni Pail. Pasok mag ni Pail tan-awon tag busalir ba ng imo insumya? Kukunin mo na. Ha? Mato di ka din sumuhagok. Ha? Matuog ka mga galang, di ka muhagig duka. Aray! Alala. Daot na. Ay, tanaw. Matuog ka di muhagig duka. Ito, lisod ba? Himtang ba? Alas 10:47 na mga gala sa Kabuntagon. Hilungos atong lungsod. Ari na punta mga gala sa lain itong hisgutanan. Oh. Kay karon pang dagkong taon na niya. Usa sa gikatigan-an karon mga higala sa mga ekonomista. Kining presyo kay igsuonan bugas. Kita man katuntanan mo lamoy ni ini, ha? Kita man katuntanan mga higala mo. Pero niya, dili lamang kay galunggong mga higala mo political, usa sa mga political commodity. Dili lamang kay galunggong. Oh. Ang bugas gyud, it can make or break mga higala a president. Oh. Ang presyo mga higala sa bugas, bisan pag giun sa pagmatik-matik mga higala o giun sa mga higala mga mga sistema ang ilang gibatuman, price ceiling, unsa ba to, mga executive order, o kini ang ipanghambog mga higala panahon sa suna nga bilang ng mga araw nyo mga kartel.
kasuna. Sige mga higalag, ingon. Tapos nang maliligay ang araw nyo mga kartel. Pero wa ka ko'y nakita ang kartel mga higalag gipusasan. Wa. Wa pa ino gipamulta kay wa motuman mga higalas price ceiling gipatumas bugas. Ang namalinsag kinilo mao yung giapiki. Mao yung naapiki naman kinilo. Pero kini mga ilang mga hoarder o mga kartel, wa ka to intay kisaw. Ang ato na ng kalawaton, no? Di na tayo masipanningil ang 20 pesos ng kilos bugas. Kaysa una pa man ng kahibaw nga di ito na tinuod. Gawas ato mga higalang 16 million nga himbutar. Ha? Gawas itong mga 16 million katao nga nito o nga mahimong tag 20 pesos ang bugas. Nga mauna po naghingal-ngal karon nga adis-adis no presidente. Aray! Pastila no? Ato na lang kawaton, di na mo balik mga higala sa 20 pesos ang kilos bugas. Pero time pa. Nga nang matuod nga himo man ang saad mga higala ni Bongbong. Panahos ka pa niya. Nga nang nahimo nilang saad ng himo 20 pesos ang kilos bugas? Tungod kay mahal ang bugas at that time. Panahon mga higala idang predecessor, kinsa? Idong idol. Nga mao ka na nag-ingon nga wa man ka kaparatos bugas bong. Maobit na to hingsa adja kay idang paparatuhol ang bugas kay nga naman mahal ang bugas panahong digong. Wa mo ko kita mga higala og presidente nga hingnaog nga ang precious bugas hingnaog pod. Kini bitang mga rhetoric mga higala bang digong. Ha? Kini mga rhetoric nga og buot kintahon ba og na Amerika pa ni? Hagbay ra na ng tingkagol. Hagbay ra na ng tingkagol. Ilang tanan gibang buhian mga higala nga mga statements. Seditious. Unsa man ang seditious? Makapa-ignite mga higala sa mga tao sa pag-alsa batok sa gobyerno. Inciting to sedition? Kanang itagtanan nga mga rhetorics? Ha? Kana, gud lamang isa mga galang pagsigi og hingaan og bangag ni Bongbong. Time para good. He who accuses must prove the same. Di ba? Ako, pasanginlan ko ninyo nga gwapo ko. Kamoy mo probar ana nga gwapo ko. Di ba? Ikaw mo probar og ebidensya nga gwapo ko. Kay ikaw may namasangil. Karon, gipasangil lang si Bongbong ni Digong nga sige pasangil. Wa na may lain nga pasangil na karon, no? Bangag. May presidente tayong bangag. Oh. Pagpadrag tisbong, time para good. Ikaw nga nag-aligar ni anang maong krimina, ikaw mapakitag pruweba that would lead mga higala nga doon nagyaginhanglanon sa pagpanagtis ni Marcos. Purbida po, oy. Ha? Lugar og mauho ni mga higala nga ang presidente, ang tao nga gipasanginlan, mauna inoy magsigig pangitang probar nga dili tinuri pasangil. Why mahimong trabaho ni tawana? Ha? Kaya bisan unsa na may pasangil ininidya, sila na may makabuligay pangitang pruweba nga dili tinuon lagi pasangil. Inay nga sila may dipinsa unta mag-ugdo na ebidensya ipagawas nga nagmatuod nga mauna tinuon na pasangil. Then is the time nga mupakita mo sa ebidensya nga dili tinuod. Sama sa kaso mga galang Inday. Oh. Sige na nag-ingon nga buutan si Inday. Paado si Inday. Unsaon na to pag-disprobar sa mga pamahayag nga gibuhian mga galas mga opisyal sa AFP. Armadong kusog sa nasod. Nga ang opisina sa
Vice Presidente nangadyo sa AFP og accomplishment report sa mga leadership trainings kabataan. Naama na. Programa man ng PNP, AFP. Nangayo sila mga galag accomplishment report gikan sa AFP. Karon, ang ilang nakuha mga galag nga accomplishment report gikan sa AFP, mao'y ilang gigamit nga pag-justify sa paggasto sa pinato ka milyon ka pesos nga gigasto kuno nila OVP sa leadership training sa kabataan. Butang mga galang giingon sa AFP nga wa man minadawat bisag piso sa OVP. Gigamit ra ba nila ang among certification nga gihatag to justify nga nakagasto sila nga ang tinuod wa man sila nahatag bisag piso ngadto sa AFP labot ining mga leadership training seminars kabataan. Doon ay tubag ang Vice Presidente ana. Hangtod karon wa. Hangtod karon wa. Dili sila makatubag niya na. Biyon sa makuno ilang rason na wa. Kayo gari mo kung sa confidential funds, ignon makatubag ka. Confidential gani. Tanawas diksyonaryo sa meaning confidential. Ibulgar na di man ibulgar. Ala sige. Ato na naman ang tunlon. Pero kining giingon sa AFP nga di nati akanang ilang accomplishment report. Tinuod nga gikan na namo. Pero dili tinuod nga gasto sila. Naa sila kutubag ana. Wa sila ikatubag. Unsa saon man ni? Ha? Unsaon man ito ni? Ato man tong kwarta na wa. Ato na lamang am-aman itong kagalingon nga na-misplace na lamang to. Tungod kay si Inday man na involved. Di man imo to og akong ang kwarta. And it is worth mga gala millions of pesos. O mo yun ta nga maadyo si Inday, what a question na ala, maadyo si Inday. Maadyo si Inday. Buhutan si Inday. Nagunahuna si Inday sa mga tiguang. Maadyo sa nga tao. What a lalis ana. Ag ato mahilay mo ta na og ngano man ni? Ngano ni? Wa man ta magiglalis mga sa pagkatao ni Inday bisan pagkisag bahad mga igala. Ha? Isa bang isang gibaharan mga igala ang first family, isang igsoon, igagaw, nga speaker, di lang ta mo apil-apil ana, no? Ilan na dahil lalis. Ang aho din bao, nga naasa man di ay itong pila ka milyon niya. Naglisod ka tagbasa itong motor, linibura. Kini milyon na wa. There is a clear mga igala proof of cover up. Nga naman, mismo ang AFP niingon. Nga yes, amo ng certification. Yes, doon ay mga leadership training seminar gipahigayon. Apan way gihatag ang opisina sa Vice Presidente bisag piso ining tanang aktibidades. And therefore, they cannot use as an attachment mga igala sa mga activity sa ilang gihatag nga accomplishment report just to justify sa gasto sa OVP. Uy, adios. Adios. Giilad ay tatubangan di ay. Ha? Harap-harapan tang giilad. Kung sa may tawag di man, di na nailad. Nasud tas gaong. Again, dili ni mga igala question sa pagkatao ni Inday. What? Ay labot ana. Ang kilabutan kini man atong pinatuan og singot. Di man na makatag prueba. Kay ilang gigamit nga prueba mga igala nga nakagasto sila. Ilang gikan sa AFP. Butang nga giingon sa AFP tinuod na ang activity ha. Apan dili tinuod nga hinggasto sila. Aber. Adios.
Pero mao lagi ni, ha? Mao lagi ni kay mura man ta mga higalang nagtan-og basketball. Nga dunay maglalis gikinahanglan utang natin labanan. Oh, nagsangka ang duha ka mga nagko, kinahanglan tang doon tay labanan. Dili oy, I do not see it that way. Ngano man? Sa ilang mga away mga higala, ilang gipang weaponize kini mga balaod. Nanggamit sila og mga balaod just to pagapiki ba sa ilang mga katbang. Huwag labot ana. Huwag labot ana. Ang ato panginlabutan, kini mga higala ilang gipang lalisan kay ato ni. Ha? Ato ni. Wa labot bila ilang nabahin o naon sana sila nga gipagtaguan ikaw ko ano ka wa labot ana. Ang atong panginlabutan naasa rito or ni day. Ha? Ay padaya sanggata. Oh. Wa ko labot sa away pero day naasa na ni day. Hey. Kumida no? Nadili lagi kinahanglan nga mulaban ta ining duha ka mga dagko. Kay sukad masukad, wa na sila manginano na to, nagpasmo butag wa. Sukad masukad, wa. Sumagod. Be, ako 40 anyos na ko kapin, 41 na ko. Oh. So sa 41 na ako katuig ining kalibutan na. Kausar na sila makaanin nila to. Oh. Kausara. Sara Duterte kausa. Oh. Nanginano ba sila mga higala og kumusta ka na humang kasi muskuila? Wow. Kining gibutyag karon mga higala ni Sani Angara, ang DepEd Secretary. Nga doon na siya gihold mahilan akong pundo sa DepEd. Kanya naman. Alang ni mga higala sa maghatag og pagsustinir sa mga bata, allowance sa mga bata, nga gastuan sa gobyerno. Pero kining mga bata ambot na ba kani mga lapida nga ghost man ning mga students. Mao di tingali nang daghang eskwelahan tawaan no? Mao di tingali. Aray! Mao di tingali. Kay kasagaran mga yan sa mga public schools, labi mga high school. Oh, di ba kasagaran tawaan? Mao di tingali ning ilang gipagastuan mga ghost students. All with these developments, someone must be held accountable. Hilungos atong lungsod. Someone must be held accountable. Doon nagiangay manubag din yung tanan. And the back mga nila stops at the highest position of the department. Ang naman lagi yung kagatong disbursement officer may atong makasanon. Nga dili man na dyan mo release may kalagway pagtugot gikan sa opisyal o labaw ni dyan. Pero no? Ato gipo nang gilingiwan nga naman. Tungod sa atong estilo mga higala nga personality oriented gihapon gadud ta. Personality oriented. Di ta mo tan-aw mga higala og yapiki bata ni ini nila, giila na tubang bata ini nila, sangan nga atong idol ang nalambigit. Bisan pag unsa mga higala ka bukid ang mga ebidensya ipakita. Di na tinuod kay aho na sang idol. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilungos atong lungsod. Unsa matinga patang anong ini itong nasod? O tay igong panahon o tay igong panahon. Ugma na punta pohon, dugang sa pahiblad ugma pohon. Good morning, Rep. Ma'am Alma Dator. Oy, Konsyal Bongbong Ong, mata sa morning.
Matay ikong panahon, ang tuong para mapuhon ha. Matay Oscar ron. Ala, ato na sila. Sangaan mga galas ginibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangaan sa ito pinanggaon, manggihunaw-naog ni pangabaga sa tahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangaan sa itong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Hindi nyo bus kalagad sa hinginan. Ito amigo nga way paglupat. Ito amigo ang pangoton Najib Monteracobio. Manamilit ang moingon. Ang katarong ug ang kangayan. Pagkabiling idlas kana kung dili pangitaon sa katawhan. Ugma po ito isgutan mga ila survey na po. Mga survey sa mga senatoriable. Nag-una niya mo itong idol. Hindi. Wala, ugma na na po. Nadugang sa high blood na. Adto na Minoy. Kaya salamat sa magtubay. Adto na sila. Good morning Hilongos. Sorhay. Hilongos. Atong lungsod.